बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी को खुशामदीद। मैं हूं सलमान मिर्जा और अपने यूट्यूब चैनल सलमान मिर्जा स्टूडियो में आप सभी को खुशामदीद कहता हूं, इस दुआ के साथ कि आप जहां हो खैर वाफियत से हो, सेहतमंद हो, तंदुरुस्त हो। और ये वीडियो देखने के लिए आपने अपना कीमती वक्त निकाला है हुजूर वाला। वीडियो के आगाज में तहे दिल से आप सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूं। जनाब, गुज़िश्ता रोज मैंने एक वीडियो बनाई और आपको बताया कि इस्लामाबाद एयरपोर्ट, जो कि पाकिस्तान का जदीद तरीन एयरपोर्ट तस्वुर किया जाता है, नया एयरपोर्ट है, वहां पर मुसाफिरों को किस तरह की जलालत का सामना करना पड़ा है। लोगों की फ्लाइट मिस हो रही है और उनसे 45 हजार रुपए जो एयरलाइंस है वो मांग रही हैं उनको अकोमोडेट करने के लिए। जब मैंने ये वीडियो बनाई तो हमारे एक सब्सक्राइबर हैं, हमारे बड़े अच्छे दोस्त भी हैं, मेरी वीडियोस अक्सर देख रहे होते हैं। उन्होंने मुझे रात में मैसेज किया और उन्होंने कहा कि जनाब, आप इस्लामाबाद के एयरपोर्ट को रो रहे हैं, ये जरा कराची का मंजर आप देखिए। फिर उन्होंने गालिबन शायद अपने मोबाइल से जो बनाई हुई वीडियो थी वो मुझे उन्होंने सेंड की, जो अपनी स्क्रीन पर आप मुलायजा कर रहे हैं। और ये जो मंजर आप देख रहे हैं ये कराची एयरपोर्ट का है, लेकिन ये कोई इमिग्रेशन की लाइन नहीं है, ये कोई बोर्डिंग की लाइन नहीं है। मुझे हैरत हो रही है ऑनेस्टली ये वीडियो देख के और ये मामलात देख के कि भाई निजाम जिंदगी, निजाम मामलात, निजाम हुकूमत चल कैसे रहा है, चला कैसे रहा है। मतलब पाकिस्तान के बुरे से बुरे अदवार आपने भी देखे होंगे और हमने भी देखे होंगे, बुरे से बुरे अदवार देखेंगे। लेकिन इस वक्त ऐसा लग रहा है कि आवाम के लिए कुछ नहीं है, कोई पुरसाने हाल नहीं है आवाम का। जहां जिसका जितना दिल कर रहा है वो उसकी उतनी तजलील कर रहा है। अब आप ये मंजर देखिए पूरी दुनिया के अंदर। अभी मैं आपको पूरी डिटेल आगे चल के पूरी इस वीडियो के अंदर बयान करूंगा, लेकिन एक चीज को जरा गौर से समझिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। पूरी दुनिया के अंदर जब भी आप ट्रैवल करने के लिए किसी भी एयरपोर्ट पे जाते हैं तो एयरपोर्ट पर अंदर जाने के लिए आपका बोर्डिंग पास तो खैर अंदर मिलता है आपको, टिकट, पासपोर्ट नहीं चेक किया जाता। ठीक है, नहीं चेक किया जाता। अंदर आप जाएंगे, बोर्डिंग कराएंगे, तब आपसे हर चीज मांगेंगे। एफआईए इमिग्रेशन के पास आप जाएंगे, आपसे हर चीज मांगी जाएगी। मतलब उनकी इमिग्रेशन के पास आप जाएंगे, आपको हर चीज मांगी जाएगी। हमारा दुनिया का वाहिद मुल्क है जहां पर एयरपोर्ट के अंदर जाते जाते तक आपको अपना टिकट अपने हाथ में रखना है, अपना पासपोर्ट अपने हाथ में रखना है। भाई क्यों? ये तो हम बोर्डिंग वाले को दिखाएंगे ना। अब उससे पता है क्या होता है, मुझे एतराज इस चीज से नहीं है, मुझे एतराज इस चीज से है कि इस वजह से एक लंबी कतार लग जाती है। जो अभी आप सब कतार देख रहे हैं ना, ऐसा लग रहा है यहां पर जलसा हो रहा है, कोई इलेक्शन का अनाउंसमेंट हो गई है, कोई जलसा हो रहा है, कोई सियासतदान आके यहाँ पे जना वो जलसा करेगा, तकरीर करेगा। इतना रश लगा हुआ है। एक बंदे ने सोशल मीडिया पर ये ट्वीट किया था और ये लिखा था कि जनाब ये जो पाकिस्तान के एयरपोर्ट्स हो गए, पाकिस्तानी था और बेचारा डसा हुआ पाकिस्तानी होगा, उसने कहा भाई ये हिरासती मराकज लगने लगे हैं कि लोग अंदर जा रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि उनको महबूस कर दिया गया, वहां पर रख दिया गया। अब आप सुनिएगा, ये होता ही है। अब जब भी आप इंटरनेशनल फ्लाइट पकड़ने जा रहे हो, कोई भी आप, चाहे दुबई जा रहे हो, इंग्लैंड जा रहे हो, ऑस्ट्रेलिया जा रहे हो, अमेरिका जा रहे हो, मिडिल ईस्ट जा रहे हो, सऊदी अरब जा रहे हो, कहीं भी जा रहे हो, भाई 4 से 5 घंटे का मार्जिन रखिएगा। समझ लें आधा दिन आपने एयरपोर्ट पर गुजारना है अपनी फ्लाइट से पहले। क्यों? क्योंकि अंदर जाने के लिए लाइन है। और उससे बड़ी जलालत पता है क्या हो रही है? एक सहूलत प्रोवाइड की जाती है। हमसे जो टैक्स लिया जाता है, पूरी दुनिया में जो आवाम से टैक्स लिया जाता है वो आवाम की फलाह और बहबूद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, फ्री स्कूलिंग होती है, फ्री दीगर चीज होती है और इसकी वजह से टैक्सेस लिए जाते हैं और पूरी दुनिया में लोग खुशी खुशी टैक्स देते हैं ताकि उनको सहूलियात मिले। आप अपने टिकट में टैक्स की रकम भी अदा कर रहे हैं और इजाफी रकम अदा कर रहे हैं, ठीक ठाक। और जो एक ट्रॉलीज होती है ना, जो कि आप आते हैं कराची एयरपोर्ट पर, आप आए, आपके घर वालों ने आपको अलविदा किया, आप अपना सामान सर पे ला देंगे। मतलब आप रेलवे स्टेशन गए हैं कि एयरपोर्ट गए हैं, आपने ट्रॉली के अंदर सामान रखना है, लेकिन वो ट्रॉली गायब है। आप ट्रॉली वाले से पूछेंगे, कहेगा भाई तो 1000 रुपए लूंगा, कोई कहेगा मैं 2000 रुपए लूंगा, कोई कहेगा मैं 5000 रुपए लूंगा। मतलब 2-3 हजार से कम में कोई बात नहीं करता। और लोग बेचारे अपनी मजबूरी के आलम में उनको पैसे दे भी देते हैं कि ठीक है भाई ट्रॉली लियो। ये ट्रॉली फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी सहूलत के लिए वहां पर मुयस्सर की जाती है, लेकिन उस ट्रॉलीज को अंदर रख दिया गया है, अंदर स्टोर कर दिया गया है ताकि जो लोग हैं ना वो परेशानी के आलम में, कोई बैग उठाए आ रहा है, 4-4, 5-5 बैग एक बंदे के साथ वो घसीटता हुआ लेकर आ रहा है। क्यों? क्योंकि ट्रॉलीज नहीं है। ठीक है, मैंने जब खुद ट्रैवल किया था मुझे इतनी परेशानी का सामना करना पड़ा था। एक ऑफिसर ने मुझे कहा कि आपको मैं ट्रॉली ला के दे देता हूं, उसका अल्लाह उसका भला करे भाई। उसने कहा कि आप जो है ना फैमिली के साथ है, मैं आपको ट्रॉली ला के दे देता हूं। ये उसकी जिम्मेदारी नहीं थी, लेकिन उसने वाकई में ये मेरे लिए जो है ना आसानी पैदा की, ट्रॉली ला के दी। वरना मैं अपना सामान लेके खड़ा हुआ था, भाई मैं किसको लेके कैसे जाऊं अंदर। ट्रॉलीज अंदर रख दी जाती हैं और फिर जो लोग होते हैं बाहर के, आपको ट्रॉली चाहिए? हाँ जी चाहिए, 5000 रुपए लेंगे। और पूछने वाला कोई नहीं है,
کوئی پرسانیہ نہیں. پھر آپ جاتے ہیں بورڈنگ کی طرف, بورڈنگ سے نکل کے آپ امیگریشن کی طرف, امیگریشن کے بعد آپ جب جاتے ہیں ویٹنگ روم میں تب تک آپ کی فلائٹ نکل چکی ہوتی ہے. بھائی 2 گھنٹے از مور دین انف, 2.5 گھنٹے از مور دین انف. آپ کی فلائٹ سے پہلے آپ کے ایئرپورٹ پہنچنے کے لیے 2-2.5 گھنٹے از مور دین انف ہیں یار. لیکن ہمارے یہاں کیا ہو رہا ہے, کاؤنٹر زیادہ ہیں لیکن کاؤنٹرز بند کیے ہوئے ہیں. جب کاؤنٹرز بند کیے ہوئے تو ایک ہی کاؤنٹر پر لائن لگ جاتی ہے, اور لائن بھی ایسی لگتی ہے کہ بھائی کیا آپ سوچئے کہ کورونا کے زمانے میں جو نا وہ گروسری شاپس کے باہر لائن لگتی تھی, اس طرح کی لائنیں لگ رہی ہوتی ہیں, اور پھر لوگوں کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ان کی فلائٹس چھوٹتی ہیں, اور پھر جب فلائٹس چھوٹتی ہیں تو 45 سے 50 ہزار ایئر لائنز مانگتی ہیں کہ بھائی ہمیں آپ اتنے پیسے دیجئے تو ہم آپ کو اکوموڈیٹ کریں گے, ورنہ آپ نے تو نو شو کر دیا, آپ تو حاضر ہی نہیں ہوئے. تو جب نو شو کیا ہے تو بھائی آپ کے لیے اتنی آپ کی سمجھ لیں پینلٹی ہے, اور آپ یہ پیسے دیں. تو یہ اذیت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے یار. مطلب یہ مختلف ایئرپورٹس پر پہلے آف لوڈنگ کا چکر چل رہا تھا. آج میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا, ایک بندہ کہہ رہا ہے کہ سر جی, اور جو داخلہ کے وزیر ہیں ان سے کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ مجھے بتائیں مجھے کیوں روکا گیا, آپ مجھے وجہ تو بتائیں. اب وہ ان کا قوائف لے کے کہہ رہے ہیں کوئی تو وجہ ہوگی کہ آپ کو روکا گیا. اس نے کہا بھائی میرے پاس قوائف پورے ہیں, کوئی چیز لکھ کے دے دیں, ہوٹل بکنگ یہ رہی, پاسپورٹ یہ رہا, ویزا یہ رہا, شو منی یہ رہی, اب آپ مجھے بتائیے کوئی وجہ, میرے منہ پہ لکھا ہوا ہے جو آپ مجھے روک رہے ہیں. اب وہ کہہ رہے ہیں کوئی تو وجہ ہوگی کہ اس لیے آپ کو روکا گیا. مطلب آنیسٹلی اس وقت صورتحال بیرون ملک جو جا رہے ہیں ان کے لیے آئی ایم ریئلی سوری ٹو سے, میں اس طرح کے الفاظ استعمال نہیں کرتا, لیکن بڑی کوئی ضلالت کا سامنا ان کو بیچاروں کو ایئرپورٹ پر کرنا پڑا ہے. کیا وہ اسلام آباد ایئرپورٹ ہو اور کیا وہ کراچی کا ایئرپورٹ ہو, پہلے آف لوڈنگ کا چکر تھا, لوگوں کے لاکھوں کروڑوں روپے کا نقصان ہو گیا, کسی قسم کی ان کو کمپنسیشن اس چیز کی نہیں ملی, وہ لوگ گرفتار نہیں ہوئے. سوچئے جن لوگوں کی وجہ سے سارا معاملہ چل رہا تھا ان لوگوں کو نہیں پکڑا گیا. ہاں ان لوگوں کو پکڑ لیا گیا بھائی جو باہر جا رہے تھے, ان کو کہا گیا کہ نہیں بھائی آپ تو آف لوڈ ہو گئے. ٹھیک ہے, ابھی کراچی کے اندر ہی 2 خواتین, ایک کرن نام تھا, ایک کرت نام تھا, کرت العین, یہ ایک ایئر لائن انٹرنیشنل ایئر لائن کے ذریعے بیرون ملک جا رہی تھی. ان کی چیکنگ وغیرہ ہو گئی, لگیج چلا گیا, اوور ویٹ لگیج چیک کرتے ہوئے پتا کیا جاتا ہے کہ اوور ویٹ ہے یا نہیں ہے. ان کے لگیج کو سامان پہ نشان لگا کے سب چلا گیا, بورڈنگ پاس دی, امیگریشن ہو گئی, یہ جہاز کے اندر آگے بیٹھ گئیں. اس کے بعد پتہ ہے کیا کہہ رہے ہیں, کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ کا جو سامان ہے وہ اوور ویٹ ہے, پیسے دیجیے. انہوں نے غالباً 15,000 روپے دیے, اس کی بھی رسید نہیں دی, پھر مزید 60,000 یا 45,000 روپے مانگے. انہوں نے کہا بھائی ہم تو نہیں دے رہے آپ کو اس طرح سے پیسے. ان کے بورڈنگ پاسز پھاڑے گئے, ان کو دھکے دے کے نیچے اتارا گیا, ان کو باقاعدہ طور پر حبس بیجا میں رکھا گیا, غیر قانونی حراست میں رکھا گیا ایئر لائن کی طرف سے. ان کو بھی پتا ہے کہ بھائی یہ وہ لوگ ہیں, ان کی اپنی حکومت نہیں سن رہی, ان کی اپنی حکومت ان کو ذلیل و خوار کر رہی ہے, ہم بھی کریں گے, کوئی نہیں پوچھنے والا ہوگا. تو یہ معاملات چل رہے ہیں. اب آپ نے اگر ریسنٹلی ٹریول کیا ہے, آپ کے ساتھ اس طرح کا کوئی واقعہ ہوا ہے, ضرور کامنٹ سیکشن اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا. سلمان مرزا کو دیجیے اجازت, زندگی رہی, صحت رہی, آپ کی دعائیں رہیں تو انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. یہ جو میں ویڈیو آپ سے شیئر کر رہا ہوتا ہوں, بنا رہا ہوتا ہوں, یہ ایجوکیشن پرپس پر ہوتی ہے. انفارمیشن دینا, آپ کو نیوز دینا, آپ کو بتانا, ایجوکیٹ کرنا کہ دنیا میں اس طرح کے معاملات ہو رہے ہیں. تو آپ نے اپنے ایکسپیرینس کو کامنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کرنا ہے. خیال رکھیے گا اپنا. اللہ حافظ.